बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुबारक और आम इस्तेमाल होने वाले कलिमे पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा के गुफ्तगू का एक अहम हिस्सा है, जिसकी गहराई और हिकमत पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज का मौजू है इंशाअल्लाह। यह 3 अरबी अल्फाज का मजमुआ है जिसका मतलब है अगर अल्लाह ने चाहा तो, या इफ अल्लाह विल्स। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह तफसील से जानेंगे इंशाअल्लाह का सही मतलब और इसकी अहमियत क्या है, कुरान पाक में इसका जिक्र कहाँ और किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, हदीस में इसकी क्या फजीलत बयान हुई है, इसे कहने के क्या फायदे हैं और हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। क्या इंशाअल्लाह सिर्फ एक रस्मी लफ्ज है या इससे बढ़कर कुछ है, और हम अपनी बातचीत में इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ इस ईमान अफरोज सफर पर बने रहिए और आइए मिलकर इंशाअल्लाह की बरकतों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंशाअल्लाह कहना सिर्फ एक आदत या एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है। इस्लाम में तकदीर पर ईमान लाना ईमान के 6 अरकान में से एक है। हम ये मानते हैं कि हर चीज जो होती है अल्लाह के इल्म और उसकी मर्जी से होती है। इंशाअल्लाह कहना इस बुनियादी अकीदे का इजहार है। जब हम कोई मुस्तकबिल का काम करने का इरादा करते हैं और साथ में इंशाअल्लाह कहते हैं, तो हम दर हकीकत यह तस्लीम कर रहे होते हैं कि हमारे इरादे और हमारी कोशिशें अपनी जगह, लेकिन किसी भी काम का मुकम्मल होना सिर्फ अल्लाह की रजा, अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड करता है। कुरान पाक में इंशाअल्लाह का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है, जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है। सूरे अल कहफ में जिक्र है, और किसी काम के बारे में कभी न कहो कि मैं इसे कल कर दूंगा, मगर यह कि अल्लाह चाहे। और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा सही रास्ता दिखाएगा। ये आयत उस वाक़े की तरफ इशारा करती है कि जब कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किए और आपने फौरन जवाब देने का वादा कर लिया, लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इस पर अल्लाह ताला ने यह वही नाजिल फरमाई कि आइंदा जब भी आप किसी काम के बारे में कहें कि आप उसे कल करेंगे, तो साथ में इंशाअल्लाह जरूर कहें। हदीस में भी इंशाअल्लाह कहने की तालीम मिलती है और इसके फजाइल बयान किए गए हैं। हालांकि कोई खास हदीस इंशाअल्लाह की फजीलत में मखसूसन बयान नहीं हुई है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपना तरीका और सहाबाए करीम का अमल ये सिखाता है कि इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू का एक मामूल यानी एक रूटीन था। जब भी वह मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के किसी काम के बारे में बात करते थे, ये सुन्नत हमें सिखाती है कि हमें अपने तदबीर यानी प्लानिंग के साथ साथ अल्लाह के तवक्कल यानी उनके रिलायंस पर भी हमें भरोसा रखना चाहिए, और इंशाअल्लाह कहना इस तवक्कल का ज़बानी इजहार है। इंशाअल्लाह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक खूबसूरत और अहम हिस्सा है। इसका सही इस्तेमाल हमारी सोच और हमारे रवैये पर गहरा असर डालता है। भविष्य की योजनाओं में इन फ्यूचर प्लान्स, जब हम कल कोई काम करने का इरादा करते हैं या किसी से कोई वादा करते हैं, तो इंशाअल्लाह कहना हमें याद दिलाता है कि हमारी प्लानिंग तभी पूरी होगी अगर अल्लाह की मर्जी होगी। हमें ये गुरूर और अपनी ताकत पर अंधे भरोसे से बचाता है। उम्मीद और पॉजिटिविटी, इंशाअल्लाह कहना एक तरह की उम्मीद और पॉजिटिव सोच का भी इजहार है। जब हम किसी अच्छे काम की उम्मीद करते हैं, तो इंशाअल्लाह कहकर हम अल्लाह से उस काम के होने की दुआ भी करते हैं। अल्लाह पर तवक्कल,
یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی کوششیں تو کرنی چاہیے، لیکن نتیجے کے لیے پوری طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنا اس بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ عاجزی اور ماڈسٹی، انشاءاللہ کہنا اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی کر سکیں۔ یہ ہمیں ونمر بناتا ہے، ہیوملٹی اور ماڈسٹی سکھاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں زندگی میں آنے والی انسرٹنٹیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ جب ہماری کوئی پلاننگ اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہو پاتی تو انشاءاللہ کہنے کی عادت ہمیں کمپلین کرنے کے بجائے صبر اور رضا اختیار کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر ہی مقدر کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کہنے کے کئی روحانی اور نفسیاتی فائدے ہیں۔ اللہ کی یاد، ہر بار انشاءاللہ کہنے سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جو دلی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ، یہ ہمارے توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ من کا سکون، یہ ہمیں مستقبل کی فکر سے بچاتا ہے کیونکہ ہم نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ ہمیں ہر حال میں خیر کی امید کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ہیوملٹی، یہ ہمیں اپنی کمزوری اور اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی بات چیت میں انشاءاللہ کا صحیح استعمال کرنا بھی بہت اہم ہے۔ وعدہ کرتے وقت، جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں کہ آپ کل یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ وعدہ پورا کرنا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ مرضی ظاہر کرتے وقت جب آپ کسی اچھے کام کی امید کریں تو انشاءاللہ کہیں، جیسے میں انشاءاللہ اگلے سال حج پر جاؤں گا۔ سوال کا جواب دیتے وقت اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کل کیا کریں گے تو جواب میں انشاءاللہ کہنا سنت ہے۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی کوششیں چھوڑ دیں۔ اسلام ہمیں کام کرنے، پلاننگ بنانے اور محنت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انشاءاللہ کہنا ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں اپنے کاموں کی پلاننگ بھی کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں پورا کریں، لیکن ساتھ ہی نتیجے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہمارے پیارے ناظرین و حضرات، انشاءاللہ صرف 3 لفظ نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی گہرائی، اللہ پر ہمارے بھروسے کی طاقت اور زندگی کی انسرٹنٹی کو قبول کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ آئیے ہم اپنی زبانوں کو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں اور اپنے دلوں کو اللہ پر کامل بھروسے سے بھر دیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایسے ہی علمی اور روحانی ویڈیو اپنے چینل کرشمائی قرآن کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں۔